Demokrasi. Rakan-rakan sekalian, apa itu demokrasi yang kita perjuangkan ini? Apa dia? Secara asasnya, demokrasi adalah di mana rakyat yang menentukan hala tuju negara. Demokrasi adalah di mana setiap manusia tidak kira agama, tidak kira bangsa, gender dan lain-lain, hak asasinya dipelihara dan dijamin. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hidup, hidup, demokrasi. Hidup, hidup, demokrasi. Rakan-rakan, dalam negara demokrasi, rakyat, suara rakyat dan pandangan rakyat mesti diambil kira dalam menentukan undang-undang dan dasar kerajaan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya nak kongsi cerita sikit, rakan-rakan sekalian. Saya sebagai seorang aktivis yang bekerja dengan sebuah NGO, tugas kami untuk memperjuangkan hak-hak wanita dan kanak-kanak supaya bebas daripada kekanasan, supaya bebas daripada diskriminasi. Rakan-rakan, ini adalah hak yang begitu asas. Hak yang begitu asas untuk setiap manusia hidup tanpa kekanasan, hidup tanpa diskriminasi. Dan rakan-rakan sekalian, kenapa demokrasi sangat penting untuk kami? Kita lihat sejak PRU ke-14, memang kita tidak dapatkan 100% apa yang kita mahu. Memang kita ada kekecewaan, tapi kita dapati suara kita makin kuat, suara kita makin didengar, suara kita makin diambil kira oleh kerajaan. Kenapa? Sebab kerajaan tahu suara rakyat, suara keramat. Kerajaan tahu jika kerajaan tidak melaksanakan apa yang patut, rakyat boleh menukar kerajaan pada PRU yang akan datang. Rakan-rakan, saya tahu, saya yakin anda semua ada yang daripada golongan aktivis. Mungkin ada pengalaman yang sama atau tidak. Mungkin anda orang persendirian. Tetapi apa yang memang kita tidak menafikan, sebuah negara yang demokrasi adalah negara di mana kerajaan tidak boleh menafikan suara rakyat. Suara rakyat, suara keramat dalam sesebuah negara. Jadi apabila kita dengar tentang konspirasi tentang development negara baru ini untuk membentuk satu kerajaan bukan melalui peti undi, tetapi melalui backdoor dealing. Adakah itu demokrasi? Adakah itu demokrasi? Tidak, rakan-rakan sekalian. Perkara yang paling asas dalam negara demokrasi adalah rakyat berhak melalui pilihan raya yang bebas dan adil untuk menentukan kerajaan kami. Dan sudah tentu jika kerajaan kita dibina melalui apa-apa backdoor dealings, itu sangat tidak demokratik. Jadi kalau ini yang berlaku, kalau apa-apa kerajaan yang dibentuk tidak selaras dengan aspirasi rakyat yang dijelaskan semasa PRU 14, adakah kita akan terima? Adakah kita akan terima? Hidup, hidup, hidup rakyat, hidup, hidup demokrasi. Jadi rakan-rakan sekalian, saya seru pada anda, dan saya rasa memang tak patut saya seru. Saya tahu anda semua marah, anda semua bengang dengan apa yang sedang berlaku. Jadi kalau kerajaan dibentuk melalui pintu belakang, sekali lagi, adakah kita akan terima? Adakah kita akan terima? Tidak, kita tidak akan terima ini. Dengan itu saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri dengan ulangan sekali lagi. Hidup, hidup, hidup rakyat, hidup, hidup demokrasi. Terima kasih rakan-rakan sekalian. Kita akan memberi ruang kepada azan berkumandang sebentar.
Still with that non-same shoes to went. Alright, terima kasih kepada ucapan daripada Rencong. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hidup, 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 hidup rakyat. hidup rakyat. Once again, we would like to emphasize this is a leaderless movement. We as a people, we deserve the right to speak. We deserve the right to voice our frustration on what is doing up there. The elites, they don't care about us, working class people. And we ourselves will take down to the streets to voice out our frustration, to voice out what is wrong with this political bullshit. We could call it that way. Alright. Hello. Kawan-kawan, dalam dua ucapan tadi ingatlah, politik kekuasaan adalah politik kotor. Politik kekuasaan adalah politik milik. Politik kekuasaan adalah politik perkauman. Dan kalau
Parti-parti kita ada berdiri, ia adalah politik kekuasaan. Tengoklah gambar-gambar poster di belakang itu. Kita sekarang tengah melawan politik kekuasaan. Kita tidak melawan orang Cina, kita tidak melawan orang India, kita tidak melawan orang Melayu, kita tidak melawan orang Islam. Kita tak melawan ini, yang kita lawan adalah mereka yang ada di atas. Dan hari ini masih lagi saya dengar di belakang-belakang tadi menjerit ini semua sokongan untuk DAP. Tidak. Kita tidak datang untuk DAP, kita tidak datang untuk PH, kita tidak datang untuk BL atau PAS. Kita datang untuk rakyat, kita datang untuk orang miskin dekat flat yang terpaksa naik sebab lift rosak. Kita datang sini untuk orang OKU yang minta sedekah kat Masjid Jamil tadi. Kalaulah orang-orang atasan sibuk berebut kuasa, siapa nak jaga mereka ini? Siapa nak jaga anak yatim? Siapa nak jaga orang marginalized people? Siapa nak jaga semua ini? Kalau orang atas sibuk nak jaga Anwar, sibuk nak jaga Mahathir, sibuk nak jaga Azmin Ali, siapa nak jaga orang kat bawah? Next, we would like to invite Mr. Liu to give a speech or two. Hi guys, I'm a little bit nervous here. Not because I'm nervous about the fate of our nation as it is doomed in the long run, as we can see, but I'm kind of nervous because this is the first time that I face this crowd. Anyway, we have faced the question so many times, especially me, because I shared the poster of tonight's assembly on my Facebook. And then I was questioned many times by others that who is the organizer. Let me make it clear here. Whenever there's people on streets, whenever people assemble, it is because they have something to say. It is because the people are angry. So you do not have to ask us again who is the organizer, as people are angry, and you should expect that this sort of assembly will be seen at anywhere in just a very soon time. Do you agree or not? The beginning. You see, the parliament, the building of parliament is just like 1 kilometer away from us. But do you feel empowered? Do you feel that you people are in charge? Do you feel so? Yes or no? No, right. We feel so helpless, and we feel that there are no other choices in this country. It's like two fronts that available are both sucks. All right. I forgot to introduce myself. I'm a representative from University of Malaya, and we are so busy with our semester now. Our semester just started, and we already have to come out on streets. And we have, students should have more time to spend on what they want to do. But the politicians have brought us up into this trouble. So we were promised a new Malaysia, but we were given a backdoor government. We were promised reformation, but all they give us is power restaurant. They give us is conflict. They give us disappointment. They give us nothing they have ever promised during the GE14. During this tough period where literally all countries are facing the Wuhan virus, the declining economy, we do not see that our government or any politicians are paying enough attention to this issue. Instead, they are troubling their time into building a new government which have no legitimacy and no mandate from the people. Maybe we are still small in crowd comparatively. We are not we are not like 10,000 tonight. We are not even 1,000. But let me assure you, I assure that the CSO, the NGO, they will turn up very soon. Probably this week, probably next week, the coming month. We are sure that the people will not let this go just like this. The people will not let go of the traitor of this country, will not let go of the traitors of the people. We do not have to worry about our numbers. The people are angry, this I can assure you. The force is so strong with us, and a powerful movement we will become. So, please everyone, brace yourself for this tough time in Malaysia. Brace yourself for the incoming
for the incoming protest, for the incoming counter that the people were going to show to this irresponsible politician. Do you agree? Yes. Hidup, 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 hidup rakyat. hidup rakyat. Mampus, 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 mampus politikus, mampus politikus, mampus politikus. mampus politikus. Thank you. We'll see you again. Thank you. Siapa yang angkat plekat, angkat tinggi-tinggi plekat. Malam ni kita berkumpul bukan mengumpul ketakutan. Tapi malam ini kita kumpul untuk mengumpul kekuatan. Betul atau tidak? Duri dan api, Usman Awang. Kawan-kawanku yang dikasihi, semalam kita bertemu kembali memadu. Ketika matahari tersangkut di bumbung utusan, kita tidak menerima apa yang ada, yang dinyanyikan dari hati berani, dengan tangan erat pada keyakinan terpahat. Lagu kita telah mulai terpancar. Anak-anak manisnya menjenguk keluar, di luar udara basah dalam matahari bersinar. Semua antara kita lagunya seluruh sedar. Apakah ini derita diri dalam mimpi atau kenyataan pahit menjepit pada lena yang membunuh kehidupan manusia? Sama-sama kita rangkul menguji diri. Kawan-kawan yang angkat braket, kawan-kawan yang hadir, kawan-kawanku yang dikasihi, di belakang kita duri, di depan kita api. Kita tidak bisa undur lagi. Duri dan api, tajam panasnya kita hadapi. Semalam dan hari ini kita diukir sejarah, di mana air mata tidak akan tumpah, sebab kebulatan ikrar tak akan berubah. Apa saja kita tidak akan menyerah. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. Terima kasih Iza. Sekarang kami mempersilakan Wani untuk menyampaikan satu lagu. Silakan. Sebelum aku nyanyi lagu, aku nak buat speech dulu. Untuk tu lagu yang aku nak nyanyikan adalah Bertani. Siapa yang boleh search kat Google lirik dia, boleh nyanyi sama-sama. Aku adalah anak muda yang muak dengan politikus, permainan politikus. Aku dan teman-teman mengeluh, penat dengan permainan para politikus yang ingin kuasa, yang ingin mempertahankan kuasa, yang bercita-cita ingin berkuasa. Maka siapa yang akan tersakiti? Tentulah rakyat. Sudahlah, kita semua ni struggle seharian untuk cari duit. Kenapa? Kerana orang di atas, mereka tidak menunaikan janji. Mereka sibuk bergaduh nak kuasa dan tak menolong rakyat. Orang di atas ini malah bergaduh sesama sendiri mendapatkan kuasa. Akhirnya yang miskin makin tersakiti. Si penguasa sibuk memerintah dengan kereta mewahnya, jangan-jangan mencekik orang di bawah. Maka orang-orang rakyat semua teruskan dengan usaha kesedaran, kerana membangun masyarakat itu lebih penting daripada sibuk bergaduh dengan kerana kuasa. Oleh itu aku nak nyanyi lagu Bertani. Jom nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu tuntut demokrasi, bersatu tekad dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat
tentang pembebasan. Boleh tepuk tangan ramai-ramai. Di bawah kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Di bawah kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Terima kasih. Turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Terima kasih. Terima kasih Wani. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. Bagi siapa-siapa yang nak tulis placard, boleh tulis kat tepi ni. Ada kotak dan ada pensel. Korang tulis je apa? Sebab selama 2 tahun suara kita tak didengari. Bagi tahu saya akta mana yang dihapuskan 2 tahun pemerintahan Pakatan Harapan. Sosma masih ada, aku masih ada. Kanak-kanak masih boleh kahwin bawah umur. Sexual harassment masih ada. Suara kita tak didengari. Ambillah kotak dan pensel, tulis. Ada banyak media kat sini yang akan tangkap gambar kita dan hantar. 2 tahun suara kita tak didengari. Tulis dekat tepi sana dan tunjuk plakad-plakad kalian. Kalau ada siapa-siapa nak bercakap di sini, kapasiti individu tak perlu nama, jangan risau. Boleh naik dan datang. Ada siapa-siapa nak cakap kat sini? Siapa next? Alright, seterusnya kami menjemput Fadiah untuk memberikan ucapan. Sebelum ini, sebab lepas ni kami ada buat open mic. So sesiapa yang ingin menyuarakan mereka punya pandangan, mereka punya ketidakpuasan, boleh datang ke depan nanti. Selamat malam. Salam perjuangan. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang ada hari ini. Ada yang di antara anda semua saya tidak kenal. 2 hari lepas saya dengan kawan-kawan aktivis ada berfikir, because I know that a lot of us cannot sleep at night now. Is that true? We keep thinking about what's going to happen to this country. The betrayal that is real. It's happening now. Where are we in this whole thing? Di mana kita? Mereka hanya cari kita bila mereka perlu undi kita setiap 5 tahun. Seolah-olah maruah kita hanyalah undi kita. Our dignity has been reduced to that. Why am I here today? I need strength. Because what is happening is depressing. I feel alone, and I know that I'm not alone in this, and I need to do something with all of you, with people who believe that we shall overcome. Two days ago, on Twitter, a security guard followed me, and I just clicked to see what he tweeted. And he said, "Aku seorang jaga. I'm a security guard. Tapi aku seorang manusia yang punya perasaan. But I'm just human. Aku telah dikhianati. I've been betrayed." I think about that. I think about people out there who are not here with us, who are struggling to make ends meet, who are struggling to keep on living.
in a country that promises so much. Kita masih lagi berpecah belah. Orang Melayu masih dimomok-momokkan dengan perkauman. Seolah-olah UMNO, PAS dan kemungkinan Pakatan Nasional yang akan lahir beberapa hari lagi ini akan menjaga hak-hak orang Melayu. Is that true? I'm a Malay. I don't believe in that. Aku Melayu yang percaya kepada Melayu-Melayu penghasut seperti Usman Awang. Aku Melayu yang percaya kepada penghasut-penghasut seperti Syamsiah Fakih. Mereka ini mati mempertahankan negara kita, menghalau penjajah dan menghalau puak-puak elit yang cuba menghancurkan aspirasi rakyat yang ingin menyatukan semua bangsa. Dan sejarah itu telah dipadam oleh golongan elit. And we will not forget. We will find that piece of history. Mereka cakap orang Melayu yang ada, yang menyuarakan hasrat mereka untuk Malaysia yang tidak ada perkauman adalah Melayu-Melayu penghasut tidak sedar diri. Those Malays scheming and plotting with people that we voted in the last election do not represent us. They don't represent us. They're manipulating the Malays out there. They're robbing us. And what do we have? Nothing. We're going to be struggling. Gaji minimum pun tidak ada. Tidak ada apa-apa yang tinggal untuk kita kalau kita tidak bersatu. We have been conditioned for so long to believe that only the elites, the political elites, would save us. On social media, we see people fighting over who to support. PKR, DAP, PAS, UMNO, Anwar Ibrahim, Mahathir Mohamad. But who's talking about the people here? Who's talking about the majority out there struggling to live a dignified life? No one! So who's going to fight for us? Who's going to fight for the people, the marginalized, the non-Malays that have always been told to balik kampung? Where? Do you want to go back to China? This is your home! And I will defend it for you because this is our home! I'm done and sick of all this rhetoric. I remember maybe 10 years ago, those who are betraying us up there, they were here protesting with us against the ISA, the Internal Security Act, which licensed detention without trial. We were running away from the police. We were tear gassed by UMNO and its people. And now where are they? They're gone. They will do anything to be in power. They'll do anything to secure power. And they'll do anything to betray us. And we have to wake up today. Kuasa rakyat, kuasa keramat, we used to chant that back then. While we were tear gassed, while we were witnessing people getting beaten up, black and blue. I remember that. Thousands of people were detained for participating in assemblies back then. They're not just the Malays. Everyone was there to stand against that draconian law. We have to remember this, and we have to remember people who have betrayed us. Only people power could save us. They're not gonna save us. Look what they've done. We have to learn our lesson. I believe that people power is real. And I believe that the fact that you believe in it makes you turn up today. There are a lot of people out there who say that this is useless, you know, what we're doing, it's pointless. People are feeling defeated somehow. They say that there's no point, you know, they're gonna go on with it, we are gone. No, we're not. We're gonna fight even if we're gonna lose. Because we have dignity, which they don't.
And I want you to remember this. I will continue fighting this battle with you, and we have to do it together. We are all brothers and sisters. I don't care what religion you are. You can be atheists, but you are still my brothers and my sisters. As long as you believe in justice, as long as you believe in human rights, as long as you believe in freedom. And we will not sell our souls to the devil. Never, because we only have each other. We don't have anyone else to save us, and we have to save ourselves. Thank you so much. We're going to continue to do this. We're going to continue the political education. We're going to continue to empower people to come out, to support people's power, to believe that we can do this, and we will tell them they would have to listen to us. They're going to be afraid of us. Tomorrow, my friend Yanka will be charged in court. Remember the UM student who protested during the convocation? He's going to be charged in court. They're trying to scare us. Are you scared? We're not scared. We will fight and we will be with our brothers and sisters. We have to have this solidarity intact. They are waging war against us, and we have to fight back. We have no choice. Thank you. Thank you, Fadia. Next, we're going to invite Saudara Yanko to go up and give his speech. Salam sejahtera, rakyat Malaysia. Nama saya Wong Yanko, dan seperti yang Fadia berkata tadi, saya ada orang yaitu pelajar yang telah akan didakwa pada hari esok under Section 504, Penal Code Section 504. Dan saya tidak rasa ini adalah satu kebetulan. Sebenarnya, waktu saya mendapati bahawa saya akan didakwa pada hari esok adalah semalam pagi, dan saya menerima satu panggilan daripada pihak polis untuk panggil saya untuk menghadiri. Saya diri sendiri pergi ke kompleks mahkamah Kuala Lumpur pada hari esok 10 pagi. Dan saya tidak rasa ini adalah satu kebetulan, tetapi saya rasa ini adalah muslihat dalam kerajaan ataupun distrik. Mereka sekarang nak membuka satu jalan kepada kerajaan pintu belakang. Mereka ingat sekarang mereka nak terus menindas sesiapa yang against to their agenda. This is what I think. It's not a coincidence. Okay, I'm very surprised why it happened so suddenly, and it happened after 4 months. After 4 months of my case, do you think is it reasonable? It's not reasonable. That's why, first of all, I would like people, the Rakyat, maybe you, if you are free tomorrow, please come and stand solidarity with me at KL court tomorrow on 10 a.m. And these few days, sebenarnya dalam masa sekarang, walaupun sampai sekarang juga, saya rasa sangat kecewa, saya rasa sangat frustrated. I feel very helpless. I don't know what we can do, because setiap kali politik kita berlaku masalah bukan daripada rakyat, tapi daripada politikus. Betul. Saya dah muak kepada semua politikus macam ni. Saya rasa ini adalah masa kita untuk berdiri depan dan cakap dengan politikus, dan ini negara kita. Kita harus berdiri depan dan menentukan nasib kita. Betul. We have to stand united.
entitled. Previously, we thought it's fine for us if there is a lot of opinion. Yes, it's true. In a democratic country, it must be a lot of opinions. But right now, I think we are facing a very big threat, which is the authoritarian regime, the ex-authoritarian regime, and also the conservative people, ultra-conservative people. And what they are trying to do is they want to determine, to define our future for us. So I am asking every one of us, all the civil society, every people, semua rakyat untuk berdiri bersama-sama dan kita akan lawan sampai habis, betul? Saya cakap macam ni, kalau politikus masih nak main politik sekarang, saya rasa kita semua, saya menyeru semua anak-anak muda, kita harus turun ke jalan raya dan ambil balik, rampas balik kuasa kita, kuasa rakyat, betul? Jadi jangan sekali terpedaya dengan muslihat mereka, jangan sekali pun. We have to be aware. We have to be aware. And right now, let's see. Is the thing still going to happen and going to be a chaos? It's going to be a mess? We have to stand out. We have to stand out against all these politicians. Thank you. Thank you, Yanka, for his speech. So right now, we would like to introduce Mr. Siva to come up to give his speech. Hidup, hidup, hidup rakyat. Rakan-rakan sekalian, kita memang tidak boleh terima yang apa yang telah berlaku dalam 2-3 hari ini. Sebab mereka-mereka yang kita percaya telah duduk makan berunding dengan kuasa-kuasa yang sama yang kita telah buang dalam tong sampah. Betul atau tidak? Orang-orang yang kita telah pun pecat, yang kita tidak mahu, yang telah pun buang, yang tak percaya lagi, ada juga orang-orang yang boleh duduk sama dan berbincang dengan mereka. Inilah yang dinamakan politik bourgeois, politik elit. Tetapi masalah dia ialah, yang kita ini memang sedih ialah oleh kerana rakyat marah sangat tentang benda-benda ini, mereka ini menjauhi politik dengan sepenuhnya. Mereka kata, saya tak nak lagi politik dah, saya dah bosan, saya dah fed up dan sebagainya. Inilah kesilapan yang kita tidak sepatutnya berlaku. Kerana inilah masanya kita sepatutnya berkedepan. Rakyat biasa, organisasi-organisasi awam, kita patut berkedepan dan mengambil balik demokrasi. Boleh ataupun tidak? Kerana wakil-wakil rakyat ini telah menggagalkan kita. Mereka yang kita percaya ini telah menggagalkan kita. Sebab politik ini bukan saja melalui wakil rakyat saja. Kita kena bina kuasa rakyat. Kita kena mengimbangi kuasa mereka. Dan kita kena bagi tahu mereka bahawa kuasa rakyat boleh menentukan segala-galanya. Itu yang sangat penting sekali. Tetapi kita rakyat Malaysia memang aman. Kita pun pernah berkumpul di sini 500,000 orang masa bersih 4, bersih 5, bersih 6 dan sebagainya. Belum lagi bersih 6. Jadi bagi pihak polis ni jangan risaulah. Kita sudah berkumpul secara aman ni sudah banyak kali. Kita telah membuktikan bahawa rakyat Malaysia ni boleh menuntut hak mereka secara aman. Sudah banyak kali kita buat perkara ini. Dan kita berharap ini adalah bukan satu-satunya protes, satu-satunya kumpulan kita yang first and last. Tidak. Kita perlu melakukan lebih daripada ini. Tapi rakyat Malaysia, kita menghormati apa yang sedang berlaku di istana. Kita biarkan mereka bincang. Tetapi suara kita perlu kedengaran. Dan ini adalah satu permulaan. Kita kena hantar satu mesej yang jelas kepada mereka-mereka yang sedang bincang, yang mereka-mereka yang sedang berkuasa ini, bahawa kita tidak akan terima lagi perbincangan dan pencaturan kerusi-kerusi yang tidak bertanggungjawab langsung. Kita tidak akan terima lagi. Dan kita lepas ini jangan kita balik kepada business as usual. Bila katakanlah kalau semuanya dah selesai, kita tidak boleh menganggap ini semua dah selesai. Tidak. Kita dah tahu warna mereka yang sebenarnya. Sudah.
Kita sudah tahu siapa yang sebelah sini dan siapa di sebelah sana. Siapa yang cakap dia manis tetapi akhirnya dia cucuk belakang kita. Ini semua kita sudah tahu. Jadi besok kita ini perlu menimbulkan kuasa rakyat yang dapat mengimbangi kuasa mereka dan menentukan hala tuju negara ini. Boleh atau tidak? Hidup, hidup, hidup rakyat. Salam perjuangan dan selamat malam. Alright, terima kasih Encik Siva. Hidup, hidup, hidup rakyat. Hidup, hidup, hidup rakyat. Alright, sekarang saya akan open mic. Jika ada sesiapa yang tidak puas hati, yang ingin menyuarakan pandangan mereka, yang ingin voice out their frustration, mereka boleh tampil ke depan. Ada tak? Thank you, Mr. MC. Didn't get your name, sorry. Alright. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup, hidup. Hidup rakyat. 2 tahun yang lalu, belum sampai lagi kawan-kawan. 2 tahun yang lalu, I still remember the amount of effort that was put in by various civil society movements, by various non-governmental organizations, by various citizens of Malaysia to make sure that the corrupted Barisan Nasional regime falls to the ground. And in May 2018, the people of Malaysia succeeded to bring down the corrupted regime in Malaysia after 60-over-year rules. But one day ago, about 24 hours ago, in a luxury hotel in Petaling Jaya, there was these few elites, what I call them in bahasa Malaysia, pengkhianat, the betrayers, who were plotting to bring down the success that Malaysians had worked for the many years. And these traitors, I will call them out, Azmin Ali, Zuraida, and all the other 8 or 7 MPs, I don't even remember their bloody names. You know, they plotted to erase the hard work of every Malaysian in wanting a better country, in wanting a free country. Who were the people that they were plotting to bring back? They were plotting to bring back Zahid Hamidi. They were plotting to bring back Najib Razak. They were plotting to bring back Hadi, Vikasiong and Sarawanan. You know how disastrous that is for the country? Not to say that the current government is better lah, but to say that at least there is progress being made in the new Malaysia. There is room for improvement. But if had the previous corrupted regime, or if they succeed to come back, you can imagine hell of a disaster in this country. It will be back to the days where we could not speak out. It will be back to the days where there were no rights. It will be back to the days where our money will be pocketed by all these politicians. And one day ago, 24 hours ago, this pengkhianat, they were very proudly saying that they already had the numbers and they want to form the backdoor government. So everybody from Hadi, from Zahid, all the people in UMNO and MCA and MIC, all were so happily in the hotel eating and thought that they had the numbers. But then it became clear as the situation was evolving that they did not have the numbers. And then now suddenly, this group of BN MPs and past MPs, they said, no, we want to give the mandate back to the people to vote. We don't want a backdoor government. Do they think we are stupid?
Now that their plan has failed, they want a re-election. Now that they got no more room to form the government, they want a re-election. They are taking us for granted and for a right, my dear friends. I would like to call upon the Yang Di-Pertuan Agong, His Majesty the King of Malaysia, to protect the democratic right of every citizen in this country, to protect the mandate that was given by the people of this country in the last elections. We want him to stand up for our rights, because these politicians, be it from wherever they come from, cannot be trusted. Cannot be trusted and cannot be trusted. That's who they are. So my dear friends, this is only the beginning. Sudah 2 tahun saya tak berprotes dekat sini. 2 tahun dah resting. But I want to tell them, to those who are plotting to destabilize this country, don't take us for granted. Don't wake up all the tigers and lions who are sleeping. Tahu, 2 years ago, Bersih 2, Bersih 1, Bersih 3, Hindra, macam-macam. District. Don't you ever wake the sleeping tigers and lions. You know, tak akan mengambil masa untuk mereka kembali turun ke padang sini dan untuk menuntut hak mereka. And I'm telling you, if they had succeeded in forming the backdoor government, we would have occupied Dataran Merdeka until Parliament is dissolved. No way we will allow that. No backdoor government. Who do they think they are? Mengambil undi kita. They have no respect for our votes and for our choices. So this is my warning to them. Don't play with voters. Don't play with Malaysians. We will come back and hunt you down. Thank you. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadirkan diri pada malam ini. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kerana dibenarkan atau diberi peluang untuk berucap. Terima kasih kepada pihak berkuasa kerana menjaga keamanan di sini. Dan nama saya Arif Subhan. Saya sebenarnya merupakan seorang pengamal media dan juga seorang research assistant. So today I'm here to tell you something that you already know. You know already. The fact that our country has been plundered and pillaged by politicians is not surprising. And I'm here to tell you something that you've already known, which is the fact that we've been cheated and manipulated. But I'm not going to talk about politics. I'm going to talk about why we're here as individuals. Because the collective is made up of individuals. If we were to look at the Quranic injunction, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِهِ وَنُقَدِّسُ لَكَ. It basically means that we're all vicegerents of God. I don't intend to bring religion in this, but I think it's a unifying factor rather than one that is dismissive or divisive. If we are looking at biblical passages in the 17th chapter of St. Luke, it is written that the kingdom of God is within man. Not one man, nor a group of men, but in all men. And when I say man, it's everyone. It's not just men, it's men and women. And everyone in between as well. Right? Now, what happened a couple of days ago was indeed unfortunate. And being a young person, people have always told me that I should speak up. And we should speak up. This is not only about young people, it's about everyone, right? Young, old, teen, fat, small, big, right? Doesn't matter what race you are, we don't choose what race we're born in, right? I am myself half Punjabi, half Malay. Sometimes I feel lost with my identity. But I know for a fact that I'm Malaysian, and so are you, right? I was quite embarrassed when I received a phone call from a friend in Istanbul, Turkey, asking me what is going on with this country. Because about a year ago, I was so proud, telling them that there was a change in government that happened peacefully. There was no bloodshed. But now I am here having to tell them what the situation is, and it is indeed embarrassing.
But all I know is that we're here together, and the process might be slow, but time is of the essence, right? So if I could say peace, can you say love? Yeah? Peace! 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 Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Right now we will have our declaration. We would like to invite Nina and Victor to come up to the stage. Then after that we will have our gimmick. Oh my. How do you follow that up, right guys? Why are we here today? It's our democratic right to be here. The PAA says you have to give 10 days notice, but we arranged this in 2 days. Why do the politicians in Putrajaya divide us along ethnic lines? Because they know united, we have the power. Why do they force their archaic laws on us? Sosma, sedition. They try to scare us because they know if we find out what power we have, we can take them out of there. They are in power because we let them. And if they won't listen to us at the ballot box, we will make them listen to us in the streets, like today. And we'll come out night after night. If they don't listen today, we'll come out tomorrow, and the day after, and the day after. We will make them listen to us, one way or another. And with that, we're going to declare our list of demands to the federal government. The Rakyat will not tolerate any unelected backdoor government that attempts to seize power. Satu, rakyat tidak akan berkompromi dengan kerajaan pintu belakang yang tidak dipilih dalam pilihan raya. Two, the federal government has to directly address the matters that has transpired in recent days. No one is telling the Rakyat what is happening. Dua, kerajaan persekutuan mesti berterus terang mengenai perkara ini yang telah berlaku selama berhari-hari. Betul? Three, the spike in discriminatory rhetoric against non-Malay Malaysians as a result of recent developments must be addressed. Peningkatan retorik diskriminasi terhadap rakyat Malaysia harus diketengahkan. Percetusan tentang diskriminasi perkauman terhadap bukan Melayu mestilah diperjelas. 4. The Peaceful Assembly Act of 2012 requires urgent reform. The police are currently granted excessive powers to severely restrict freedom of assembly. 4. Akta Perhimpunan Awam memerlukan reformasi dengan segera. Hari ini, pihak polis diberi kuasa yang lebih untuk menghalang kebebasan kita untuk berhimpun. 5. The amending of the Trade Unions Act of 1959 as well as the Industrial Relations Act of 1967 should be made a concern in order to adapt to the ever-changing labour landscape. Should amending be too cumbersome, a new act should be replaced to introduce a more tolerant law and allow the formation of a general workers' union. 5. Penggubalan Akta dan Akta Industri Perhubungan 1967 mestilah menjadi perhatian untuk diadaptasi dengan perubahan lanskap buruh. Satu akta baru mestilah diganti untuk memperkenalkan undang yang lebih toleran tentang kesatuan sekerja dan membenarkan formation kesatuan sekerja. And finally, the abolishment of the Draconian and Archaic Sedition Act as well as SOSMA is necessary to ensure the right of free speech is maintained pursuant to Article 10 of the Constitution. Yang terakhir, pemansuhan Akta Hasutan 1948 dan juga SOSMA adalah penting bagi memastikan hak bersuara rakyat dipelihara di bawah Artikel 10 Perlembagaan Malaysia. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Mati, mati!
Terima kasih. Janji demokrasi. Malam amatlah indah, walaupun kalbu masih terdera. Kita terpaksa menyambut senyum demokrasi yang lara. Dataran merdeka ini Tidak lagi dipupuk gah sejarahnya, kerana tak galak ia untuk lebih bersejarah. kini di mana sajalah dataran suara kita. Angin sejarah yang tulen kini makin menghembus kencang, mencanda panji negara yang berkibar garang dan girang, dan seragam gelombang kuning diri kita yang sejati, menghimpun azam dan tekad untuk tulus damai berbakti, menjeritkan janji demokrasi. Ya, janji demokrasi. Kita mulai dihindar untuk mengalir ke dataran. Di mana sajalah kini kita raih kemerdekaan. Kita enggan menjadi wira ciptaan di dalam mimpi. Kita laungkan jerit senyaringnya, janji demokrasi. Jerit sejaringnya, janji demokrasi. Sehinggalah janji itu turut menjeritnya sendiri. Oh, I can't spell. Those who are interested can come over and take the petals. Petals is a symbol of the death of democracy. Suddenly we're at the wedding. So, Kawan-kawan, lilin yang kita pegang ini bukan tanda khurafat. Lilin yang kita pegang ini bukan tanda keimanan kita. Lilin yang kita pegang adalah tanda semangat kita. Semangat kita yang takkan mati. Semangat kita yang akan terus kekal untuk melawan politik kekuasaan. Yang akan mati ialah ini. Dan mati ini adalah di tangan-tangan para politikus, bukan di tangan kita. Kalau ada orang kata demo pada hari ini menyebabkan keruntuhan negara, tidak. Kita tidak pegang power. We don't have the resources. We don't have the people. We don't make decisions. Diorang, orang atasan yang ada power, yang ada kekuasaan, yang memegang segala-galanya. Dan mereka yang memulakan kemusnahan ini. Mereka yang menyebabkan kita jatuh. Mereka yang menyebabkan orang miskin tetap miskin. Bunga yang kalian baling ini bukan sembarangan bunga. Bunga ini menunjukkan demokrasi telah mati, tetapi bunga ini akan bangkit. Dan saya mahu rakyat semua mandiri dan bangkit dan melawan politik kekuasaan ini. so sekarang we will invite Divita to come out on the stage to give a speech. Hello. So I was asked, betul ke demokrasi mati? Bukan ke semua okey? Semua aman je? Perdana Menteri okey je? Betul ke? Betul ke semua aman? Demokrasi tak mati ke? So, is it real democracy when we are made to stand in the heat for hours and then we stay awake until midnight, you know, and expecting for public holiday, but still staying awake overnight, celebrating change, and then they get taken for a ride 2 years? Is that real democracy? Is that your voice? Is scheming for power in Sheraton and running around in buses, is that our voice?
It's time, everyone, it's time. It's time the Rakyat remind ourselves and them that our voice just doesn't come up once every 5 years. It's time to put bourgeois democracy in its place. It's time for us to stand in solidarity. It's time for us to defend our voices. And by our voices, it's not just you and me and the bunch of us who are standing here. It's also for you, me, the fishermen in Penang, the laborers in the heart of KL City, our Orang Asli brothers and sisters. We are all in this together. It's time for us to stand in solidarity. And I think it's time we remind them that it's our voice, not theirs. So, Hidup Rakyat, Hidup Perjuangan. Will we come back here again? Because we're all in this together, regardless of your political position, your religious position, your sleeping position, regardless of all of that. Are we here together? So, Hidup, Hidup, Hidup Rakyat, Hidup, Hidup, Hidup Perjuangan. So can I see you all here again? Is this our voice that's happening out here every night? So, Hidup Rakyat! See you guys. Good night. Thank you for coming. We'll keep the fight going. Good night. Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Saya dah katakan unsur yang paling penting dalam negara adalah rakyat, betul tak? Objek utama dalam suatu negara pun rakyat, betul tak? Malahan sistem demokrasi ini bukan juga dihasilkan untuk menyeimbangkan ketiga kuasa untuk menjamin hak asasi manusia dan kebebasan rakyat, betul tak? Hari ini saya nak kata bahawa negara ini rakyat punya. Negara ini rakyat punya. Kami pilih ahli-ahli politik untuk menyalurkan suara hati, menyalurkan suara rakyat dalam Dewan Parlimen, betul tak? Tapi hari ini adakah ahli-ahli politik yang dilantik telah laksanakan amanah mereka? Adakah tidak? Ya, betul. Tak dengar pun suara kita. Saya nak tekankan bahawa hari ini bukan peperangan, bukan fight antara parti, bukan peperangan antara parti-parti politik, tapi ini peperangan antara kuasa konservatif dengan kuasa rakyat, betul tak? Ini bukan peperangan antara parti politik. Ini peperangan antara kuasa konservatif dengan rakyat. Rakyat apa? Rakyat yang harapkan reformasi. Rakyat yang harapkan Malaysia lebih baik. Rakyat yang harapkan adil dan bebas, betul tak? Ya, betul. So hari ini, adakah anda semua nak nasib anda semua ditentukan oleh politikus-politikus ini? Kepada politikus sekalian, sekarang rakyat yang gather dalam sini, rakyat dalam ini, kita hendaklah hantar satu mesej yang sangat penting. Kalau you tak happy dalam government, kalau you tak happy dengan rakan seperjuangan kamu, if you are not happy with your alliance, you should letak jawatan. You should letak jawatan and let people decide your fate, and not you to decide our fate, not you to decide rakyat's fate, betul tak? Sekarang izinkan saya untuk ucapkan sepatah kata dalam bahasa Imbunda. 各位，我今天想要讲的是，这个并不是政党之间的恶斗，这个并不是说两大派系的恶斗，这个是保守派跟民主进步派的恶斗。今天这个保守派想要什么？他想要从我们手上夺回我们的自由，他想要从我们手上夺回我们的民选制服，他想要从我们手上夺取我们的希望，夺取我们改革的这个可能性。
所以今天我想要告诉这一些民选议们，想要告诉这一些玩跳槽死人头的议员们，如果你不高兴待在这个政府，如果你不想要待在这个政府的话，请你立刻辞职下台，让人民决定你们的命运，而不是你们决定人民的命运。Hidup rakyat! Hidup rakyat! Sekian, terima kasih. Terima kasih Kayan. Oleh kerana kesuntukan masa, kami menjemput one last speaker untuk hari ini, Numan. Dipersilakan. Apa khabar semua? Nama saya Numan Afifi and I'm here to recruit you. Saya akui apa yang berlaku mutakhir ini memang membimbangkan dan merusingkan semua. Ketika kita sedang risau dan bimbang tentang coronavirus, mereka sibuk sebarkan coronavirus. Bagi kebanyakan rakyat marhin, pilihan raya yang lalu adalah impian mereka. Sebab itu, ribuan rakyat Malaysia daripada seluruh dunia sibuk mengembangkan kempen pulang mengundi demi masa hadapan dan impian mereka yang Malaysia untuk semua warga tanpa mengira bangsa, agama ataupun kaum. Namun sayang sekali pengomanan mereka ini telah musnah dari percaturan jijik oleh gabungan penyamun, pembelot dan pembohong. Kerajaan pintu belakang ini adalah penghinaan dan penyelewangan kepada keluhuran perlembagaan dan demokrasi berparlimen yang dipegangkan kita. Mereka disebut backdoor government, backdoor environment. I'm a gamer, I know politik ranjang yang mereka mainkan, politik katil yang mereka mainkan di kaca-kaca televisyen. Rakyat adalah saksi dan akan menjadi hakim kepada negara. Keadilan dan suara rakyat akan tetap menang. Pembelot-pembelot ini akan dihukum kerana meletakkan kepentingan peribadi dan cita-cita politik untuk mengatasi agenda reformasi institusi dan janji mereka kepada rakyat. Rakyat adalah pahlawan yang akan membela negara. Selepas 60 tahun dihimpit kezaliman, kita akan menolak secara tuntas politik pecah belah perkauman dan fanatik agama mereka. Hanya satu cara saja kita kalahkan agenda jahat ini. Kita kena gerakkan upaya masyarakat sivil. Kita kena daftar ramai-ramai sebagai pengundi, turun dan memastikan pilihan raya yang akan datang adalah pilihan raya yang sebenarnya suara rakyat. Sebagai pengakhiran, inilah masanya untuk kita menyatukan saf, rapatkan kunci lengan antara satu sama lain supaya kita berada dalam satu barisan. Kita dendangkan lagu-lagu rakyat supaya semangat kita bersama tidak kita lupakan, supaya setiap rakyat di setiap jalan tidak lupa bahawa ini adalah negara kita, ini adalah rumah kita bersama. Terima kasih. Hidup, hidup, hidup rakyat. Hancur, hancur, hancur kezaliman. Terima kasih. Okey, baiklah. Saya akan mengakhiri upacara kita malam ini dengan sebuah puisi, iaitu dari Usman Awang, iaitu Anjing Itu. Anjing itu kurus kelabu, lidah menjelir, nafas termengah-mengah, menjaga istana tuannya yang gemuk, patuh setia, menerima dan menyerah. Anjing itu sering menyala-nyala, selalunya mendayu-dayu. Bukan kerana ada musuh, tetapi meminta makanan, perutnya lapar.
tuannya hanya mencampakkan cebis-cebis roti kering. Anjing itu tidak dibebaskan. Lehernya dirantai, punca digenggam tuannya. Anjing itu bila perlu diperah bagi menjaga keselamatan tuannya. Menjadi binatang lindungan desakan luar dan himpitan dalam. Begitu rupa nasib anjing itu, kurus kering, dalam semuanya tak cukup kan? Cebis-cebis roti kering dan tulang-tulang tak berdaging, itulah jadi makanan dan hidup jadi. Alat kesenangan manusia jahat memperhambakannya. Siapa anjing? Hanya binatang yang setia. Terima kasih. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. Mampus, 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 mampus politikus, mampus politikus. Sekian, kita akan berakhir di sini. Kita akan kekal selama-lamanya anjing itu kalau kita berdiam diri. Kita akan terus melawan mereka dan benda ini tidak akan berakhir di sini. Terima kasih semua. Jangan lupa bersihkan tempat kutip bunga-bunga, bawa balik rumah supaya semangat anda tidak habis. Untuk bergambar saja ke? Cynthia, come. Sorry. Silakan.